हाय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्टेक एंड शेयर। आज मु आपण मानक पई 25 टी जीके क्वेश्चन आनी जदि आपण ए क्वेश्चन गुड़िक देखिकी जिवे तो एथरू मिनिमम 4 रु 5 टी क्वेश्चन कौन भी एग्जाम रे आसी पारे। तो चलतु आज फास्ट क्वेश्चन देखि नवा। फास्ट क्वेश्चन आज हो भांगी जाइथिबा गोड़ ठीक होबाकू केते समय लगी थाए। भांगी जाइथिबा गोड़ ठीक होबाकू केते समय लगी थाए। ऑप्शन ए हो 1 रु 4 सप्ताह, बी हो 6 रु 8 सप्ताह, सी हो 2 रु 3 सप्ताह, ऑप्शन डी हो 4 रु 5 सप्ताह। यार आंसर हो ऑप्शन सी 2 रु 3 सप्ताह। ऑप्शन सी देखि नियंतु 2 रु 3 सप्ताह मिनिमम लगी थाए। जदि पूरा ठीक होगा पई पचार जाए ताहले 4 रु 6 मंथ लगी थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। एमिति केउ देश अछि जेउठी मात्र 27 जन लोक रहउछंती। एमिति केउ देश अछि जेउठी मात्र 27 जन लोक रहउछंती। ऑप्शन ए हो वाटिकन सिटी, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी सीलैंड, ऑप्शन डी श्रीलंका। यही क्वेश्चन आंसर हो ऑप्शन सी सीलैंड। सीलैंड रे मात्र 27 जन लोक रहउछंती। सीलैंड गोटे आइलैंड जो थी कि 27 जन लोक रहउछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। क्वेश्चन नंबर 3 विश्व रे केउ देश पाखरे सर्वाधिक अस्त्र शस्त्र अछि। ऑप्शन हो ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी रूसिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। यही क्वेश्चन आंसर हो ऑप्शन बी सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन आंसर हो ऑप्शन बी रूसिया। जदि पचरा जाए सेकेंड नंबर रे किए अच्छी ताहले आंसर हो यूएसए बा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। 4 नंबर क्वेश्चन केउ परिबा खाइबा द्वारा शरीर रे रक्त वृद्धि होइथाए। ऑप्शन ए हो टमाटो, ऑप्शन बी पालंग, ऑप्शन सी पत्रकोबी, ऑप्शन डी गाजर। एइथरो आपण गोटे रिलेट करि दियंतु जो परिवारे आपण आयरन अधिक पाइबे सेइथरो अधिक ब्लड क्रिएट होता है। मन रखि नियंतु ऑप्शन यार यही क्वेश्चन आंसर हो ऑप्शन बी पालंग। पालंग रु आम शरीर को अधिक ब्लड मिलता है बा ब्लड क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। पालंग रे अधिक आयरन थिबारु सेइथिपई एथिरु अधिक ब्लड तैयारी होता है पालंग खाइबा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मशा मानंकु केउ प्रकार रो ब्लड पसंद। ऑप्शन ए हो ए ब्लड ग्रुप, ऑप्शन बी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन सी ओ ब्लड ग्रुप, ऑप्शन डी ए बी ब्लड ग्रुप। यही क्वेश्चन आंसर हो यही क्वेश्चन आंसर हो ऑप्शन सी ओ ब्लड ग्रुप। से आपण मैंने देखी थे जो मानकर ओ ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव किंबा ओ नेगेटिव से मानू अधिक मशा कामुड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन घोड़ार जीवन सीमा केते वर्ष होता है। घोड़ार जीवन सीमा केते वर्ष होता है। ऑप्शन हो 62 वर्ष, 65 वर्ष, 63 वर्ष, 25 वर्ष। जदि एठी क्वेश्चन पचार जाता कि घोड़ार एवरेज बयस सीमा केते तो आपणकर आंसर होता 25 वर्ष। 25 रु 30 वर्ष एवरेज लाइफ स्पैन। किंतु जेहेतु पचारि बयस सीमा केते आपण हाईएस्ट मन रखि नियंतु
62 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବାଉଁଶ ଚାଷ ଅଧିକ ହୁଏ? ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବାଉଁଶ ଚାଷ ଅଧିକ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ବି ବିହାର, ଅପସନ୍ ସି ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ଡି ତାମିଲନାଡୁ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ବିହାର। ବିହାରରେ ଅଧିକ ବାଉଁଶ ଚାଷ ହୁଏ। ଯଦି ପଚରାଯାଏ ୟୁପିରେ କେଉଁ ଚାଷ ଅଧିକ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମନେ ରଖି ନିଅନ୍ତୁ ସୁଗାର କେନ୍ ବା ଆଖୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ଜିରାଫର ବୟସ କେମିତି ଆକଳନ କରାଯାଏ? ଜିରାଫର ବୟସ କେମିତି ଆକଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ନାକର ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖି, ଅପସନ୍ ବି ଗୋଡ଼ର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଦେଖି, ଅପସନ୍ ସି ଶରୀରରେ ଥିବା ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖି, ଅପସନ୍ ଡି ଲାଞ୍ଜର ଲମ୍ବତାକୁ ଦେଖି। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଶରୀରରେ ଥିବା ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖି। ଜିରାଫର ଯେଉଁ ଦେହରେ ସ୍ପଟ୍ ଥାଏ ସେଇ ସ୍ପଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିକି ଜିରାଫର ବୟସକୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ ହୁଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ 27 ଫେବୃଆରୀ, 28 ଫେବୃଆରୀ, 27 ମାର୍ଚ୍ଚ ବା 28 ମାର୍ଚ୍ଚ। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 28 ଫେବୃଆରୀ। 28 ଫେବୃଆରୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବି ଏୟାରପୋର୍ଟ ନାହିଁ? କେଉଁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବି ଏୟାରପୋର୍ଟ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଅପସନ୍ ବି ଇଟାଲୀ, ଅପସନ୍ ସି ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି, ଅପସନ୍ ଡି ପାକିସ୍ତାନ। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି। ଭାଟିକାନ୍ ସିଟିରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଏୟାରପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମନେ ରଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ପଚରାଯାଏ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ କେଉଁଟା, ତାହେଲେ ଆପଣ ମନେ ରଖି ନିଅନ୍ତୁ ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି। ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଛୋଟିଆ ଦେଶ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖେଳ କ'ଣ? ବା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ହକି, କ୍ରିକେଟ୍, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ, ଚେସ୍। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ। ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖେଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ଗୋଲାପର ସହର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଲାପର ସହର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ପଞ୍ଜାବ, ଇନ୍ଦୋର, ଜୟପୁର। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼କୁ ଗୋଲାପର ସହର କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଜୟପୁରକୁ ପିଙ୍କ ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଆଖିର ଓଜନ କେତେ ଗ୍ରାମ ବା କେତେ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ 8 ଗ୍ରାମ, 10 ଗ୍ରାମ, 15 ଗ୍ରାମ, 30 ଗ୍ରାମ। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ 8 ଗ୍ରାମ। ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଆଖିର ଓଜନ ମାତ୍ର 8 ଗ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବାରମ୍ବାର ବି ବହୁତ ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୁରୁଣା ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ଇମ୍ପେରିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅପସନ୍ ଡି କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି
ଇମ୍ପେରିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇମ୍ପେରିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯଦି ପଚରାଯାଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ଥାପନା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଆପଣ ମନେ ରଖି ନିଅନ୍ତୁ 1 ଜୁଲାଇ। 1 ଜୁଲାଇରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ଥାପନା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। କାହିଁକି ନା 1 ଜୁଲାଇ 1995ରେ 1 ଜୁଲାଇ 1995 ନୁହଁ 1955ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଦେଶରେ ଯୌତୁକ ବା ଡାଉରୀ ନେଲେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୁଏ? 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଦେଶରେ ଯୌତୁକ ବା ଡାଉରୀ ନେଲେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୁଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ହୋଇଯିବ ଚୀନ, ସୁଡାନ, ଇଟାଲୀ, ଜାପାନ। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଇଟାଲୀ। ଇଟାଲୀରେ ଯୌତୁକ ନେଲେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଲାଲଗଡ଼ ମହଲ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଲାଲଗଡ଼ ମହଲ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ବିକାନେର, ଜୟପୁର, ରାୟପୁର, ହମ୍ପି। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ବିକାନେର। ବିକାନେରରେ ଲାଲଗଡ଼ ମହଲ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମହଲ ମହାରାଜା ଗଙ୍ଗାଧର ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା 1902 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ପିନ୍କୋଡ୍ କେଉଁ ବର୍ଷ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା? ପିନ୍କୋଡ୍ କେଉଁ ବର୍ଷ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ହୋଇଯିବ 1960, 1995, 1972 ଏବଂ 1992। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି 1972। 1972 ମସିହାରେ ପିନ୍କୋଡ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କେତୋଟି ହାଡ଼ ଅଛି? ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କେତୋଟି ହାଡ଼ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ 26ଟି, 28ଟି, 32ଟି ବା 34ଟି। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 28ଟି। ଆଭରେଜ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ 28ଟି ଲେଖାଏଁ ହାଡ଼ ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିନେବା। ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ପାଣି ଥାଏ? ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ପାଣି ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 60%, ଅପସନ୍ ବି 70%, ଅପସନ୍ ସି 80%, ଅପସନ୍ ଡି 90%। এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି 80%। 80% ଜଳ ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ସାଇକେଲର ଆବିଷ୍କାର କେଉଁ ଦେଶ କରିଥିଲା? ସାଇକେଲର ଆବିଷ୍କାର କେଉଁ ଦେଶ କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ସି ରୁଷ, ଅପସନ୍ ଡି ଜର୍ମାନୀ। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଜର୍ମାନୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ହୋଇଯିବ 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 12 ଅଗଷ୍ଟ, 25 ଜାନୁଆରୀ। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଟିଚର୍ସ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ। 12 ଅଗଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ୍ ଡେ। ୟୁଥ୍ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ। 25 ଜାନୁଆରୀ ନ୍ୟାସନାଲ ଭୋଟର୍ସ ଡେ। ନ୍ୟାସନାଲ ଭୋଟର୍ସ ଡେ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଏ।
नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कृषक दिवस केबे पालन करा जाए कृषक दिवस केबे पालन करा जाए ऑप्शन है 28 फेब्रुआरी 14 सेप्टेम्बर 23 डिसेम्बर 25 जनवरी यही क्वेश्चन आंसर हो ऑप्शन सी 23 डिसेम्बर 23 डिसेम्बर रे कृषक दिवस पालन करा जाए 28 फेब्रुआरी मु आगु कही भिडियो रे 28 फेब्रुआरी नेशनल साइंस डे रूप पालन करा जाए साइंस डे 14 सेप्टेम्बर प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कसन करी 25 जनवरी प्रीवियस क्वेश्चन रे भी डिस्कसन करी नेशनल वोटर्स डे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा डॉक्टर्स डे बा डॉक्टर दिवस केबे पालन करा जाए बा चिकित्सक दिवस केबे पालन करा जाए ऑप्शन ए 1 जून ऑप्शन बी 1 जुलाई ऑप्शन सी 23 डिसेम्बर ऑप्शन डी 16 सेप्टेम्बर यही क्वेश्चन आंसर हो ऑप्शन बी 1 जुलाई 1 जुलाई रे आउ कौन पालन हुए आपन कमेंट बॉक्स रे जणांतु मु यही क्वेश्चन ये वीडियो रे एका डिस्कसन करिछि पूर्वरु 1 जुलाई रे आउ कौन पालन करा जाए सेटा आपन जणांतु कमेंट करिकि जदि आपन को ये वीडियोटी भल लगी तो आपण निज सांग एवं फैमिली मेंबर को सह शेयर करंतु एवं से मानू कहतु मु जो परिश्रम करुच्ची आगु को यही भली वीडियो देखिया मो चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलंतु बहुत गपी देली 24 नंबर क्वेश्चन मलेरिया दिवस केबे पालन करा जाए मलेरिया दिवस केबे पालन करा जाए ऑप्शन हो 22 एप्रिल 16 एप्रिल 25 एप्रिल 18 एप्रिल यही क्वेश्चन आंसर हो ऑप्शन सी 25 एप्रिल 25 एप्रिल ले मलेरिया दिवस पालन करा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आज लास्ट क्वेश्चन टीवी दिवस केबे पालन करा जाए टीवी दिवस केबे पालन करा जाए टीवी एटा टेलीविजन नुह ये ट्यूबरकुलोसिस डे केबे पालन करा जाए ऑप्शन हो 24 मार्च 4 मार्च 25 एप्रिल 7 मार्च यही क्वेश्चन आंसर हो ऑप्शन ए 24 मार्च रे टीवी दिवस रूपे पालन करा जाए तो सांग माने आज एतिक रही आपण मानक जदि वीडियोटी भल लगी आपण मैंने निज फैमिली और फ्रेंड मान शेयर करंतु एवं से मानक कहतु कि मो चैनल टी को सब्सक्राइब करदेवे थैंक यू हैव ए गुड डे रही